ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तोरिले ब्रजनारी से ब्रजनारी पयरे मन मरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दो गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम निताय गौर राधे श्याम विमाता कटु वाक्य ऋषि ध्रुव होइला बैनवासे तपे तोषिला भगवान अष्टम अध्याय कथन मैत्रेयवाच नारद रभूषण कादिए अरुणी जति जेह से हंसा दे ब्रह्मा को मोर एते जणे कहिले ऊर्ध रे तापणे तांकर गृह वंश नाही अधर्म वंश एवे कहिए धाता तो नय जेद धर्म मूसा ताहार पत्नी नाम मृषा ताहार पत्नी नाम तही जन्मिले सुत सुता माया जे दंभर बनीता तांकर पुत्र कन्या बेनिए लोभनी कृति नाम घेनिए तहिरु पुत्र कन्या जात जे क्रोधे हिंसा नामे ख्यात तांकर पुत्र कन्या बेनिए कली दुरुक्ति नाम घेनिए भय मृत्यु तहि होए तांकर पुत्र कन्या दुई निरय जात नाए बेनी
অধর্ম বংশ এতে গেনি মনু অগ্রজ বংশ এহি প্রস্তাব ছলে কহিল এবে কহিবা স্নায় ভুব মনুর বংশু যে সম্ভব সে মনু শত রূপা তুলে দাতার অঙ্গু সম্ভবিলে বিষ্ণু কଳରେ ଜଣେ ଜଣେ ପୃଥି ପାଳିଲେ ରାଜା ପଣେ ଉତ୍ତନା ପାଦ ରାଜା ସେ ହିଏ ତାଙ୍କର ବେନି ମହାଦେଏ ସୁନୀତି ସୁରୁଚି ଏ ଦୁଏ ସୁରୁଚି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଉତ୍ତମ ସୁରୁଚିର ସୁତ ସୁନୀତା ଠାରୁ ଧ୍ରୁବ ଜାତ ଦିନେ କ ସୁରୁଚି କୁମାର କୋଳେ ବସନ୍ତେ ନୃପବର ଧ୍ରୁବ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ଯାଇ କୋଳରେ ବସିବାଇ ଛଇ ରାଜା କରନ୍ତେ ଅନାଦର ସୁରୁଚି ଭାସେ କଟୁଗୀର ହେ ଧ୍ରୁବ ରାଜପୁତ୍ର ହେଉ ନୃପାସନକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନହୁ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ରାଜ ଆସନ ଇଚ୍ଛୁ କାହିଁ ଅନ୍ୟ ନାରୀର ଗର୍ଭେ ଜାତ ବାଳକ ନ ଜାଣୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ପଣ ପୁତ୍ର ଧରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅର୍ଥେ ବାଞ୍ଛା କରୁ ତପରେ ତୋଷୀ ଭଗବାନ ମୋର ଉଦରେ ହେବୁ ଜନ୍ମ ତେବେ ଇଚ୍ଛିବୁ ନୃପାସନ ଏ ଜନ୍ମେ ନହୁ ତୁ ଭାଜନ ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ମାତା ସପତ୍ନୀ ଦୁଷ୍ଟବାଣୀ প্রতীক্ষে ধ্রুব কন্যে শুনে হৃদে কেবে দিলা কি বাজা কাণ্ড কি সর্প অঙ্গে বাজে দণ্ড এ ছল বাণী রাজা শুনি କିଛି ନ ବୋଲି ହେଲେ ତୁନେ ତେଣୁ ବଢ଼ିଲା ଧ୍ରୁବ କୋପ ନିଶ୍ୱାସେ ଛାଡ଼େ ଜନ୍ନେ ସର୍ପ ରାଜା ନିକଟୁ ଧ୍ରୁବ ଗଲା ନିଜ ସଦନେ ସେ ମିଳିଲା ରୋଦନ କରି କ୍ରୋଧ ଭରେ ମିଳିଲା ମାତାର ଛାମୁରେ ମାତା ସୁପୁତ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁଏ ସଭ୍ରମେ କୋଳରେ ବସାଏ ସର୍ବଚରିତ ପଚାରିଲେ ଶୁଣି ସେ ବ୍ୟାକୁଳେ କାନ୍ଦିଲେ ପୁରଜନଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣିଏ ସୁନୀତି ସପତ୍ନୀର ବାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥା ପାଇ ମନେ ପୁତ୍ରକୁ କହେ ସାବଧାନେ ହେ ପୁତ୍ର କର୍ମ ଆଦରିବା ଏ ଦୁଃଖ କାଗେ କହିବା ପର କଥାକୁ ଅଭିମାନ ଘେରନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧୁ ଜନ ହେ ପୁତ୍ର ସୁରୁଚି ବଚନ ତାହାକୁ ସତ୍ୟ କରି ଘେନ ଯାହା ସେ ମୋତେ ଦୁର୍ଭାଗିନୀ କହିଲା ହିଂସା ଭାବ ଘେନି ସେ କଥା ସତ୍ୟ ଏଣୁ କଲି ରାଜା ନ ବୋଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲେ হে বাবু হৃদয় তোহর নির্মল করি বিমস্বর ছল বচন মূল করে শ্রীহরি চরণে সুমরে হৃদয়ে কর আরাধন ধন যেবে তু ও ইচ্ছু নৃপাসন সে বিশ্ব রক্ষা ইচ্ছা করে সগুণে সৎপমূর্তি ধরে পূজি তাঙ্কর পদ্ম পাদ ধাতা লভিলে ব্রহ্মা পদ সে ভৃত্য বৎসল পয়র হে পুত্র বেগে আশ্রয় কর যেণু সে অভয় চরণ আশ্রয় করন্তি মুনিগণ তু এবে সর্বধর্ম তেজ
परम पुरुषଙ୍କୁ ଭଜ ସେ ପଦ୍ମ ନେତ୍ର ବିନା କେହି ଦୁଃଖ ହରନ୍ତା ତୋର ନାହିଁ ଜଗତ ବନ୍ଦନିଆ ନାରୀ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରେ ପଦ୍ମ ତୋଳେ ପଦ କମଳେ ପରିଚାରି ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଉଛାଳି ସେ ପଦ୍ମ ପାଦେ ଆଶ୍ରୟ କର ସମସ୍ତ ତାପ ହେବ ଦୂର ଏମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଧ୍ରୁବ ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ମଣି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ତେଜା କଲା ତକ୍ଷଣେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ଧ୍ରୁବ ଚଳନ୍ତେ ମହାରୁଷିଏ ନାରଦ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସେ ମାର୍ଗରେ ଧ୍ରୁବକୁ ଭେଟିଲେ ସନ୍ତୋଷେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଅଘନାଶନ ମୁନି କର ତକ୍ଷଣେ ଦେଲେ ଧ୍ରୁବ ଶିର କଲ୍ୟାଣ କରି ମୁନିବର ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର ନାରଦ ବାଚ ଧନ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କିଞ୍ଚିତେ ଲୋଭିମାନ ଭଙ୍ଗ ବାଳକ ହୃଦନ ସହିଲା ଛଳେ ଯାବି ମାତା କହିଲା ଏହା ବିଚାରି ମହାରୁଷି ଧ୍ରୁବକୁ ମଞ୍ଜୁବାଣୀ ଭାସେ हे पुत्र बाळुते की जाणी मान की अपमान पुणी बालक अवस्था जेतेक से काले खेल कौतुक बालकंकर एही भाव नघेनी मान पराभव ईश्वर लीला ए संसार कर्म ओटई मूल तार अदृष्ट दुख सुख दिए माने दूषिबा योग्य नुहे आने दूषिबा योग्य नुहे कर्म आदरी सही दुख केबे हे नहिब विमुख मातार वाक्य अनुमते तोर गमन तप तीर्थे तोर गमन तप अर्थे दुसाध्य विष्णु आराधन कल्पन्ते फुटी मुनि जन अद्यापि न पाइले अंत तुकिल विभु जगन्नाथ एबे निवर्ती घरे जाओ निश्चले श्रम तू न पाओ चतुर्थ काल तोर हेले हरिंकी तप तो सबले एबे तू जाओ निज घर आत्मसंतोषे कर्म कर गुण अधिके मोद भाव निकृष्टे अनुग्रही हेब समान जने मित्रपण एहिटी उत्तम लक्षण एमंत मुनि मुखु शुणी ध्रुव कहोई धन्यवाणी हे महाऋषि तुम्भ वाक्य ए सर्व सत्यटी प्रतीक्ष सुरुचि बाणी सोराघात बोले मो हृद व्याकुलित तही तुम्भर राज्य सार तही तुम्भर वाक्य सार न रहे दोष नाही मोर क्षत्रिय कूले होई जात केशहु कटु वाक्य घात त्रिलोक परित्राण अर्थे तुम्भ भ्रमण ए जगते स्वधर्म उपदेश दे हे ऋषि मते कर त्राहे मैत्रेय वाच एमंत ध्रुव वाक्य शुणी तार हृदय मुनि जाणी कृपा अमृते आद्रवाणी आनंद मने ऋषि भणी नारद वाच जननी वाक्य मार्ग तोर निश्चय हरिंकी आश्रा कर जे धर्म अर्थ काम मोक्ष बांछा जे करंती प्रतीक्ष तांकर श्री हरि चरण बिनु नाहिटी परित्राण तेणु तू जाओ सुमंगले पवित्र जमुनार कूले
तहि सुपुण्य मधुबन जहि विजय भगवान तहि त्रिकाल स्नान करे कालिंदी जले संध्या सारी करिबु निजासन शुद्धि तहिरे प्राणायाम विधि पूरक कुंभ करे चक वायुरोधने सुविवेक अळप अळप साधन मनरे करी गुरु ध्यान हृदय निर्मल करिबु मन चंचल न लभीन करिबु एमन्ते हृदय करी भाव ध्यान करिबु वासुदेव प्रसन्न सुमुख नयन सुंदर भुरु चारु कर्ण सुनासा कपाळे सुंदर तरुण अपांग मधुर अरुण अष्ट नेत्र बेनी शरणागते कृपादानी नवीन मेघ प्राय आभा श्रीवश्च चिन्ह हृदय शोभा वनमालाए हृदय सोहे पुरुष रूपे मन मोहे किरीट कुंडल केयूर बलय कौस्तुभ सुंदर पीतवसन परिधान कोटि मेखला शोभामान नुपुर रंग पदे सोहे जन नयन मन मोहे बेनी पादरे नख श्रेणी भक्त हृदय चिंतामणि करुणा मिशा अनुराग कटाक्ष वचने सुहाग अल्प हास्ये शोभामान अल्प हास्ये शोभमान मन निश्चले कर ध्यान एमंत ध्याने करी स्थिर शुण कहिबा मंत्र सार जे मंत्रे जपी 7 दिने पुरुष देव तांकु चिन्हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्रे उपचार देव हृदय विष्णु को पूजीव पवित्र जल वन्य फल दुर्वा तुलसी बसमाल जेबे इच्छिब आत्मभाव शिलादि प्रतिमा करिब समस्त करी निवेदन किंचिते शेषे आस्वादन जे मंत्र मूर्त भगवान नित्य करिब हृदय ध्यान एमंत काय वाक्य मने हरि पूजन्ति समाधाने से भक्त वत्सल मुरारी प्रसन्न हेबे दैत्यारे जेबे इंद्रिय निवारीब निरते हरि भावे थीब विशुद्ध भाव देखी तार मिलंती ब्रह्मांड ईश्वर एमंत ऋषि उपदेश श्रवणे ध्रुव खेला तोष मुनिंकी करी प्रदक्षिण बेगे से गला मधुबन नारद दक्षिणे चलिले राजार पुरे प्रवेशिले नृपति देखिले नारद बेगे पूजिले ऋषि पाद नारद आसने बसिले राजांकु चाहि पचारिले राजन किस कर ध्यान सुखिछि तुम्हर बदन किबा सफल नहे धर्म किओ बा पूर्ण अर्थ काम राजा उवाच राजा बोलंती मुनि श्रेष्ठ मोर होइछि पुत्र कष्ट विमाता वाक्य न सहिला मो पुत्र घरु केणे गला माता सहित नाही घरे तेणु मु व्याकुल मनरे 5 बरस बयतार 5 वर्ष बयस तार देखि डरिब वन घर पथ श्रमरे बने जीव क्षुधा कूले शोइथिब
ତାହାକୁ ଦେଖି ବନ ଜୀବ ବ୍ୟାଘ୍ର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭକ୍ଷିବ। ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲି ପୁତ୍ରକୁ କୋଳେ ନ ଧଇଲି। ସ୍ତ୍ରୀ ବଶରେ ଅଜ୍ଞ ଭାବ ତେଣୁ ଲଭିଲି ପରାଭବ। ବିଦୁର ଉବାଚ ଧ୍ରୁବକୁ ନାରଦ ଭେଟିଲେ ମାର୍ଗରେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ମାତା କେମନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ଗଲା ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗିଲା। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଚିନ୍ତାରେ କୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ସୁନାତି ପାଇ ମନେ ଖେଦ। ଚିନ୍ତାରେ କୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ସୁନୀତି ପାଇ ମନେ ଖେଦ। ଆକୁଳେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ରାଜା ତାହାକୁ ନ ଗଣଏ। ତେଣୁ ବଇଲା ଘରେ ନାହିଁ ଏବେ ରାଜାକୁ ଋଷି କହେ। ନାରଦ ଉବାଚ ହେ ନୃପ ପୁତ୍ର ଗୁଣ ଶୁଣ ତାକୁ ରଖିବେ ନାରାୟଣ। ତା ଯଶ ସଂସାରେ ପୁରିବ ତୁହି ନ ଜାଣୁ ତା ପ୍ରଭାବ। ଅସାଧ୍ୟ ତପ ସେ କରିବ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ସେ ଦୁର୍ଲଭ। କରିବ ତା ଯଶ ବିସ୍ତାର ନିକଟେ ଆସିବ କୁମର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଆରେ ମନ୍ତ ଦେବ ଋଷି ବାଣୀ ନୃପତି ସାବଧାନେ ଶୁଣିଏ। ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଜ୍ଜିଲେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଗଲେ। ଧ୍ରୁବ ଯେ ମଧୁବନେ ଗଲେ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ତପ ଆଚରିଲେ। ଋଷି ବଚନ ଅନୁସାରେ ମନ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣ ଠାରେ। ତ୍ରିରାତ୍ର କରି ଉପବାସ ଏକକ ପିତ୍ର କରି ଗ୍ରାସ। ପୁଣି ତ୍ରିରାତ୍ର ଅନଶନ ବଦରି ଫଳେ ଭୋଜନ। ଏମନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଷଟ ଦିନ ଅନ୍ତରେ ବାଳକ ତୃଣ ପତ୍ର ଗ୍ରାସ କରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାସ। ତୃତୀୟ ମାସେ 9 ଦିନ ଅନ୍ତେ କରଇ ଜଳପାନ। ଚତୁର୍ଥ ମାସେ 12 ଦିନେ ବାୟୁ ଭକ୍ଷଇ କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାନେ। ପଞ୍ଚମ ମାସ ପ୍ରବେଶିଲା ନିଶ୍ୱାସ ନିରୋଧି ରହିଲା। ଏକ ପାଦରେ ଉଭା ହୋଏ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଅଗ୍ରେ ଭୂମି ଛୁଏ। ମନ ପବନ ଏକ କରିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରିଏ। ମହତାଦିଙ୍କର ଆଧାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମ ଈଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା ଚରିଲା ଏ ତିନି ଭୁବନ କମ୍ପିଲା। ଧ୍ରୁବ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠ ଅଗ୍ର ଲାଗି ମୋହି ହୋଇଲା ଦୁଃଖ ଭାଗେ। ହସ୍ତିର ଭାରେ ନାବ ଜେହ୍ନେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧମାନେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ କରି ଧ୍ୟାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ କରି ଧ୍ୟାନ ବିଶ୍ୱସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ। ତ୍ରିଲୋକ ନିଶ୍ୱାସେ ରୋଧନେ ସ୍ୱର୍ଗେ କମ୍ପିଲେ ଦେବଗଣେ। ବିଷ୍ଣୁରେ ପଶିଲେ ଶରଣ ଆରତେ ଡାକି ନାରାୟଣ। ଦେବା ଉବାଚ हे प्रभु न जानु कारण किंपा निश्वास निरोधन एथु सुरक्षा तुम्भे करो शरण गलु तपयर। श्री भगवान वाच भय न कर स्वर्गलोक तपस्या कर बालक आजी कोठर तप करे मर्त्य यमुना नदी ठारे। मर्त्य यमुना नदी तीरे ताहाकु निवृत्त कराए वांछित कर देवी वांछित बर देवी मोहे शुणी श्री हरिर वचन देवे ध्रुवंकु कले धन्य उत्तना पाद राजबला तपे विष्णुंकु वश कला। कहि दास जगन्नाथ
कृष्ण महिमा भागवत ध्रुव हृदय चिंते जाहा से प्रभु मते बताहा गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद से मकरंद पान करे हेले तरिले ब्रज नारी से ब्रज नारी पयोरे मन मोरहु निरंतरे मो मन निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार राधा दो गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरित नाम अष्टमोऽध्याय।